ضمانت کی توثیق کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ کیا ملزمان کی گرفتاری درکار ہے، جس پر تفتیشی افسر ندیم اختر نے کہا کہ ضمنی چالان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ سابق تفتیشی افسر نے بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ایف آئی اے نے مفرور ملزمان کی رپورٹ عدالت میں پیش کی، بتایا کہ تینوں ملزمان دیے گئے پتے پر موجود نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ملک مقصود انتقال کر چکا ہے، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے بتایا تصدیق کے لیے متعلقہ ادارے کو خط لکھ دیا ہے، ہمارے پاس جو شواہد موجود تھے اس حوالے سے چالان جمع کرایا۔ ضمانت کے دوران ملزمان کا رویہ مثبت رہا۔ ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف کا رمضان شوگر ملز سے براہ راست تعلق نہیں۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے 4 مشتبہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ 2 چیک گلزار خان کے نام سے تھے جن کی مالیت 25 لاکھ تھی۔ گلزار خان انتقال کر چکا ہے۔ یہ رقم شہباز شریف نے نہیں نکلوائی بلکہ مسرور انور نے نکلوائی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایف آئی اے نے جتنے حقائق بتائے ہیں جھوٹے ہیں۔ میرے خلاف کرپشن ثابت ہو جاتی تو یہاں کھڑا نہ ہوتا، منہ چھپا کر کسی جنگل میں پھر رہا ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں صفائیاں، کہا چینی کے کاروبار سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی رمضان شوگر ملز میں شیئر ہولڈر ہوں۔ کوئی منی لانڈرنگ یا کرپشن نہیں کی، میں نے تو پنجاب کے خزانے کی حفاظت کی، یتیموں بیواؤں کا تحفظ کیا۔ انہوں نے 1 سال تک چالان اس لیے پیش نہیں کیا تاکہ کسی طرح مجھے گرفتار کر لیں۔ جو حقائق بیان کروں گا اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پنجاب اور سندھ میں گنے کا ریٹ مختلف ہوتا ہے۔ گنے کی قیمت سندھ میں یکایک کم کر دی گئی۔ پنجاب میں کوہرام مچ گیا کہ سندھ میں قیمت کم کر دی گئی ہے۔ پنجاب کی شوگر ملز نے مطالبہ کیا کہ سبسڈی دی جائے۔ میرے خاندان کی بھی شوگر ملیں ہیں۔ میں نے کہا آپ ہر بار کماتے ہیں، اس بار نقصان کر لیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اپنا کیس عدالت کے سپرد کرتا ہوں۔ پروسیکیوٹر ایف آئی اے فاروق باجوہ کہتے ہیں کہ ہم نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی، یہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس دور حکومت میں مقدمے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، جو میٹیریل تھا وہ سابق دور میں بنایا گیا وہی دوبارہ عدالت کے سامنے رکھا ہے۔ مخالفت کی ہے درخواست ضمانت کی کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، اور جو اویلیبل ریکارڈ تھا ایف آئی اے نے جو انویسٹیگیشن کے دوران کلیکٹ کی تھی چیزیں وہ عدالت کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اور یہ بات میں بار بار اس لیے واضح کرتا ہوں کہ یہ اس دور حکومت میں جب یہ ملزمان کا دور حکومت ہے جو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، کسی بھی مقدمے کی فائل کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں ہوئی کسی ریکارڈ کی بابت۔ جو کچھ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے وہ سابقہ دور حکومت کا بنا ہوا کیس ہے، اور وہی میں نے پیش کیا ہے عدالت کے سامنے، اور میں نے یہ ساتھ میں عدالت کو واضح کیا ہے کہ بددیانتی جو ہے ادارے کی کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہیں ہے، جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کورٹ کے سامنے۔ جو ہمیں میکسیمم مٹیریل اویلیبل تھا وہ ہم نے ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں اور عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اوبویسلی اگر عدالت سمجھے گی کہ ان کی ضمانت بنتی ہے تو ضمانت ہو جائے گی، اگر عدالت سمجھے گی کہ ہماری بات میں وزن ہے اور ہماری بات زیادہ درست ہے تو ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جو ہے نا۔ حالات سری لنکا جیسے کریں گے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ مشکل فیصلوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مشکل فیصلے لے رہے ہیں تو ایک چیز پر تنقید نہ کریں۔ پیٹرول مہنگا کیا ہے تو پیسے گھر لے کر نہیں جا رہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا مشکل فیصلوں سے کچھ مشکلات بڑھیں گی۔ لگ نہیں رہا کہ اس سال تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ انتظامی امور بہتر نہ کیے تو ملک کا چلنا مشکل ہوگا۔ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی آئی ایم ایف کا معاہدے کے خلاف، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے۔ اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید۔ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ، تو یہ کام کریں گے۔ یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے۔ اب ہم مینجمنٹ کریں گے۔ میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں۔ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں۔ ٹائٹننگ آئے گی فسکل پالیسی کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر بھی، فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گی۔ شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، ملک کو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے۔ ماہر معیشت مزمل اسلم کہتے ہیں کہ موجودہ بجٹ سے زیادہ اور غلطیوں والا بجٹ پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ بجٹ کو آئی ایم ایف مسترد کر دے گا۔ 1 مہینے بعد یہ بجٹ واپس لیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے۔
नाअहल बजट नहीं, ज्यादा गलतियों वाला बजट पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। इसमें इतनी चीजें छुपाई गई हैं और इतना कुछ गलत बोला गया है, वसूख से कह सकता हूँ कि IMF इस बजट को रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ खाना पूरी बजट था। गारंटी कर रहा हूँ कि या तो ये 1 महीने बाद ये बजट वापस से आएगा या ये हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे। BCom का बच्चा भी जो है जब वो इस बजट को देखेगा तो वो कहेगा ये किस अनाड़ी ने बनाया है, और ये समझते हैं बेवकूफ हैं लोग। हम इधर बैठे हुए 10 लोग किसी भी एक्सपर्ट से उठा लें बात पूछ लें कि इनका जो है आमदनी और खर्चा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका बजट जो है वो सिर्फ IMF को दिखाने के लिए दिया था। मिनी बजट के पूरा सही बजट आना चाहिए वापस से, और ये मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में आ जाएगा। उधर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हुकूमत कितने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल है कि वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात मुसलसल फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रही थी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि मिफ्ता इस्माइल NFC अवार्ड और 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इस अहम नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई है। उम्मीद है नून लीग और पीपल्स पार्टी इस ज़मन में अमली इक़दामात उठाएंगे। और महंगे ईंधन के साथ गाड़ियों पर टैक्सेस की शरह में नुमायां इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में 850 सीसी गाड़ी पर 10,000 रुपये, 2000 सीसी गाड़ी पर 2 लाख रुपये और 3000 सीसी गाड़ी पर 5 लाख रुपये टैक्स वसूल करने की तजवीज़ रखी है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अपने ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा है। आदादोशुमार से वाज़ेह महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। इमरान खान ने कहा कि महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मज़ीद बोझ और मुश्किलात में डालेगा। ये कहते हैं कि महंगाई की शरह 11.5% हो जाएगी। कैसे होगी? छू मंतर होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की तनकीद, कहा बजट मफरूज़ों पर मबनी है। लगता है किसी गैर संजीदा शख्स ने बजट बनाया है। नहीं आ रही कि किसने बैठ के बनाया ये बजट। IMF ने कैसे इसको अप्रूव कर दिया है। बहुत ऐसी चीजें की हैं जो IMF ने तो वैसे हमें मना किया हुआ था। कह रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन पूरे साल की वो 11.5% हो जाएगी। वो कहां से हो जाएगी? छू मंतर है भाई। इन्फ्लेशन जाएगी किसी 25 से 30% तक। जैसे जैसे बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, 25-30% इन्फ्लेशन पे जाके ये इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ेंगे और 20-25% पे जाएगा। इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। इन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं। 5% ग्रोथ नहीं होगी। मफरूजों पे है ये गलत बयानी इन्होंने बहुत की है। नंबर्स में इनके अपने नंबर्स हैं, बजट में नंबर्स और डिफरेंट है। कल जो इन्होंने नंबर थे वो डिफरेंट है। तो एक एमेच्योर ने बैठ के ये बजट बनाया है। ये 5% ग्रोथ कभी होगी नहीं, ये 3% भी हो गई तो बड़ी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होके इन नंबर्स को इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करे, कौन इन पर यकीन करेगा? साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने तामीराती सनत को जो मराद दी थी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी। हुकूमत ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री का खात्मा कर देगी। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पिछली हुकूमत ने जो मराद दी थी, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने वो तमाम मराद ख़त्म कर दी। सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत उस तरफ जा रही है कि ये इंडस्ट्री का बिल्कुल ही किला कमा कर दें। आज का जो बजट है ये सारे का सारा सियासी बजट है। कम से कम जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो हम नहीं बनाएंगे। जो उसकी स्टील की कॉस्ट है, जो सीमेंट की कॉस्ट है, जो बाकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इस वक्त की जो महंगाई है, इस वक्त का जो जुल्म है, वो किसी सूरत भी हमारी इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों को निकालना हमने शुरू कर दिया है। टैक्स ज्यादा लगाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। एप्टेमा नॉर्थ के चेयरमैन हामिद जमान का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा बिजली और गैस महंगी दी जाती है लेकिन वो भी दें तो सही। 28% ग्रोथ हुई है इस साल एक्सपोर्ट में, विच इज द हाईएस्ट इन द रीजन। इस सारी रीजन में किसी और मुल्क ने 28% टेक्सटाइल की ग्रोथ नहीं दी। 21 अरब पे जा रहे थे, अब हम 20 पे रह जाएंगे। 25 यूनिट हमारे इस वक्त बंद पड़े हैं बिकॉज उनके पास गैस नहीं है, कनेक्शन नहीं है बिजली के। हमें जिस रेट में भी बिजली मिले, हमें जिस रेट में भी गैस मिले तो सही। कुछ हफ्तों के लिए तो बिल्कुल ही बंद हो गई गैस और बिजली इतनी इरेटिक हो गई कि हम चल नहीं सकते। हम हदफ अपने मीट नहीं कर सकेंगे। टैक्स ज्यादा करने से इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी। जो फिक्स रजीम में जा रहे हैं
जो रिटेलर्स के लिए कि 3 से 10,000 पे ले जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहीं रुक जाएगी। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फर्टिलाइज़र पर टैक्स 2% से बढ़ाकर 10% करना ज़्यादती है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि फर्टिलाइज़र पर टैक्स वापस लिया जाएगा। उन्होंने फर्टिलाइज़र पे 2% से 10% कर दिया, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ। हमें कुछ यकीन दहानी कराई गई है कि हम फर्टिलाइज़र वाली भी वापस लेते हैं। बिजली और डीजल जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी तक बिजली पे कोई बात नहीं हुई, ना डीजल पे कोई बात हुई है। हमें इस वक्त चाहिए कि हम फोकस करें, जरिए एमरजेंसी नाफिज करें। हमें चाहिए कि हम रिसर्च पे तवज्जो दें, मार्केटिंग मैकेनिज्म बेहतर करें और काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। बदकिस्मती से हम इंपोर्ट कंट्री बनते जा रहे हैं। हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। बजट में गरीब आवाम की बर्बादी ही बर्बादी है। हर चीज़ के दाम पहले ही बढ़ा दिए थे और अब टैक्स भी लगा दिए। दुश्मन बजट को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। एक शहरी ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को चैलेंज कर दिया, कहा 20,000 रुपये में घर का बजट बनाकर दिखा दे तो मान जाएं। लाहौर की सेशन कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। PTI के 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानत से मुताल्लिक समात। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानतों में 18 जून तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने 9 मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।